Ilang isa ni Dayo? 100. Oh, 100 lang ang wholesale. Kaning isa day, kaning murag kaning mubo. 125. Kaning spaghetti day kanay. 135. 135. Wow, ganda. 135. Pati itong isa na. Daming gwapa ngayon na. Kani siya, kani? Ha? 110. Kani, mao gyapon. 125. 110. Kaning niya sa kani, mainat. 125. Daming gwapa ngayon ah. Kani siya? 125 din. Wow. Kani, short. 100. Kani? Ganda, 100 oh. La, 100 lang bago. Daghang bago sila oh. Pang 60 short. Yeah, 100 lang wholesale oh. Yeah, 100. Bago to ah. Oh, bago. Kanisa? Ganun na 100 100. din wholesale. 100. Ganito eh. 100 din. Lah, gana, guwapa kasi mo na yun. Siksi kay gana yun. Sigo kay na ba? Lo, yo, uy. Tagpila man na day. Kayo nga magbaligyan na dari. Kana. Kani pila ni sa day? 160. Gmail man na, Gmail no? Dito lang yan mabili lang kay GML, second floor, Galleria Mall. Isa install rin. Ha? B43? Toby 43, 7. Yan o. Galleria Mall. Ayan. Kanisa? 150 pa. 150. Kaya 150 mga tag-as o. 150 pang 6 siya. Ito 155 oh. Yan, may kulay oh, 155. Yan ipon. Wow. 160. Yan. 160 okay. Sulit. Kani madam, kani. 75. Ha? 75. Katong mga jacket sa taas. Yung nila 165. Yung labubo 120 yung labubo. Essential. Yung LA yung ano? Magkano yung LA te? 165. 165 no? Okay, thank you. Salamat Day ah. Tumang Day. Day, thank you. Bye-bye. Asay Dini anak. Yeah, Bini. Magkano yung Bini? 120. 120? Ayan, bili na kayo ma'am sir. Dito lang yan nila kay GML sa may 2B4357. Ayan o. Sige na, thank you na ya. Salamat. Ate pala, sorry. Ate, ito. Papa din. Salamat. Piyaang. Ha?